وصحبه وقرباته وذرياته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا الشيخ محمد الفضل والشيخ إبراهيم البجري سيد الشيخ محمد أمين الكردي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العين الحبيب بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر نبي عمر بن عبد الرحمن اللطف السيد الشيخ علي بن عبد الله براسين الحبيب عبد الله بن الوالسين الحبيب أحمد بن زين الحسين الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سين الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التابع سين الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب سين الحبيب علي بن محمد بن حسين الصاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطسام سيد الشيخ محمد أمين الكتبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني الأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا ولدنا ذريتنا من بركتهم من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا أولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا ولا مشقة من حيث لا يحتسب وجعلنا وأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النصر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بها وشرب. Faqad maka sungguh warada mendatang hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini memang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau tidak menyebutkan sanad atau rawi hadis ini. Namun bukan berarti hadis ini lantaran kada disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sanadnya lalu otomatis dhaif, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi, ketika seorang laki-laki berjalan fitorik dalam satu jalan. Siapa laki-laki ini tidak disebut juga, maka disebut mubham. Fashtadda alaihi al-'atsyu, lalu bersangatan atas laki-laki tersebut oleh haus. Seorang laki-laki di tengah jalan di padang tandus panas lalu kehausan. Ipit daripada haus itu pastilah harus menghilangkan dahaga, harus dibawa minum. Namun laki-laki itu tidak membawa bekal minum. Dia mencari air minum. Kada kayak kita di sini di tengah jalan dimanapun insya Allah ada warung nang berjualan, minimal berjual air mineral, air gelas, air botol, kalau kada warung minumnya ada. Denda benar. Jangan dikira di Arab itu ada warung nang gaya kita di pinggiran-pinggiran, kada ada. Kecuali memang sudah pasar yang ditentukan. Lalu mau kada mau resiko mencari banyu lah. Kemana mencari banyu? Warung kedada, kios kedada, ya dicarilah. Siapa tahu ada lobang-lobang atau apalah, dicari. Wajada bi'ran, maka mendapatkanlah ia satu sumur. Dilihat ada sumur. Sumur ini apa bebanyu hibak? Kada jua. Kada jua. Kada kayak sumur di wadah kita. Ada sumur, kadang-kadang sorong imbir tali sedikit ditarik kawa. Ini kada kawa. Kenapa? Banyunya surut. Artinya mau kada mau sumur ini harus dituruni untuk mengambil banyu itu. Maka laki-laki itu panazala biha wasyariba,
Ini membuktikan bahwa sumur itu surut. Panazala, maka turunlah itu laki-laki ke dalam sumur sampai ke banyunya, wasyariba, minum. Minumnya apa? Minum pakai tangan. Minum aja pakai tangan. Tuntung minum benar. Hendak naik dari sumur, summa tala'a fa iza kalbun yalhasu minal arsy. Kemudian nampaklah, tala'a itu nampaklah, nampak naik ke atas, tala'a ini naik ke atas sudah. Fa iza qalbun yalhasu minal atsy, tiba-tiba ada seekor anjing menjulurkan ilatnya karena kehausan. Naik ke atas sumur, becungul, ada anjing kehausan. Anjing kehausan. Mungkin banai kita berpikir udah buat apa di anjing jual ini, tarusakan aja naik. Ternyata ini laki-laki punya hati, banai, punya perasaan, punya kasih sayang. Faqala, lalu dia berkata, ar-rajul, laqad balaga hadzal qalbu minal arsy mislallazi balagha minni. Sungguh sampai ini anjing karena kehausan seperti apa yang sampai terhadapku haus. Wah, ini anjing haus banget sebagaimana aku tadi kehausan. Kade nyaman-nyaman orang kehausan. Mungkin mana coba kita membanding aja kita rasakan karena kita bisa mengalami. Orang haus walaupun parut kada lapar dibanding perut lapar tapi kada haus. Mana nyamannya? Haus tapi kada lapar, cuman kehausan, bukan kelaparan. Dibanding orang lapar tapi kada kehausan. Mau gitu. Orang kada lapar tapi kada kehausan. Mau lah. Mau. Nah, sekarang dibanding dalam rasa. Orang kehausan tapi kada lapar parut. Dibanding orang haus tapi kada lapar. Mun lapar lawan haus-hausan ini kada kisah ada benar. Nang ini aja dulu nah. Haus, parut kada lapar emang tapi kehausan. Kada haus tapi lapar. Mana nyamannya? Lihat, mana nyaman lihat. Kamu hakun lapar, hakun haus. Hakun lapar, tapi kada haus.
nyaman salah gambarkan ikam makan salah kesangkalan haus kada banyak-banyak omajan parut kanyang deh kamu doa. Itu haus tapi kada lapar. Sekarang lapar tapi kada haus. Lapar tapi kada haus. Kada lapar ya. Minum banyak kada kanyang kada une tapi kada haus. Aman aja kada apa. Tapi kalau kehausan banger. Apa salah? Risikonya salah. Risikonya apa? Bisa kurang cairan. Bisa kurang cairan salah. Lalu ngarannya bahasa orang kesehatan dehidrasi. Kalau orang sudah kehilangan cairan itu bisa mati ya. Bahaya. Karena sumber kehidupan itu banyu, tanah, api, angin, bukan makanan. Ini anjing, kata laki-laki, dia sudah kehausan seperti yang menimpa aku kehausan, kada nyaman-nyaman. Kada nyaman-nyaman. Lalu baneh. Ia pikir, kayak apa meminumi anjing nenek? Minum anjing ini kayak apa? Diambilakan baneh wadah kada ada. Ibarat ada wadah kayak apa membawa. Paham deh? Ini ada imbir umpamanya rela, ada imbir kawan jibuk kayak pembawa naik. Kau ban bawa naik boy. Nak apa? Mikir laki-laki ini. Dapatnya mikirakan. Oh sudah. Sepatu boot ko aja ini nah, ko olah wadah biar sepatu khuf nih, pamalaa khuffaihi ma'an. Lalu dia mahibaki sepatu bootnya lawan air, isi turun isi sepatu boot lawan banyak kawa kada. Nah nang dipikirakan membawa naiknya kayak apa. Ini kan perlu naik nih pingkot tangan nenek. Oh sekalinya bener dengan perjuangan dia summa amsakahu bifihi. Summa kemudian amsakahu memegang ia atau memegang ia akan itu air, menahan akan itu air bifihi dengan mulutnya. Diigut. Nah, iya kan ada gampangnya perjuangannya bener. Ini diigut sepatu nambe si banyu naik bokoyokot gitu. Paham kan? Paham deh. Igut tak itu nih besi banyu barat nih nih. Barat nih igut mana membawa awak naik. Coba perlombaan 17 Agustus nih kayak ini mana banyak nanti gugur kan. Rupanya apa? Alhamdulillah berhasil naik muntung maigut sepatu nang beisi banyu bagamat naiklah sampai ke atas pasyakal qalba. Lalu dia beri minum akan itu anjing. Suruh ngai lagi nah sepatu deh. Surungi anjing kan minum deh. Alhamdulillah anjing ampi haus
Inya ampi haus, anjing ampi haus. Fasyakarallaha ta'ala, lalu dia bersyukur lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalam hadis ini apa? Ini orang benar punya sifat kasih sayang lawan binatang, sekalipun binatangnya itu yang di dalam mazhab Syafi'i dianggap najis mukallasah, tetap dia sayangi. Karena kasih sayangnya inilah paghufira lahu, maka diampunilah dosa baginya. Ini rancak dikisahkan orang soleh. Walaupun dalam cerita lain ini ada cerita bukan seorang laki-laki tapi malah seorang perempuan pelacur. Cerita lain seorang pelacur. Ini laki-laki. Diampuni Allah dosanya karena dia bersifat kasih sayang kepada binatang. Dalam cerita lain, seorang perempuan pelacur habis melacur, kehausan di tengah jalan, ini juga kejadiannya. Diampuni Allah juga dosanya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi la ajran. Inna lana, sesungguhnya adakah bagi kami. Inna lana itu sesungguhnya adakah bagi kami fil bahaimi, pada binatang yang kami beri makan dan kami beri minum, ajran, adakah pahalanya? Kan gitu nih. Ya Rasulullah, ini kan inya meminumi anjing nih, karena inya sayang diampuni Allah. Sekarang kami memelihara sapi, memelihara unta, memelihara kambing, memelihara ayam, memelihara kucing, memelihara itik, bahkan maingon burung nang terkurung. Tapi kami beri makan nih. Kami beri makan nih, kami minum nih. Nah, kami memberi makan dan memberi minum kepada binatang itu, lana ajaran. Inna lana ajaran. Apakah ada bagi kami ganjarannya? Qala, Nabi menjawab, fi kulli zati qibdin, fi kulli zati qibdi ratabatin ajrun. Kata Rasulullah, setiap zat diri punya hati yang hijau, nang hiduplah, itu ada ganjarannya. Setiap diri punya hati yang hidup. Ayam punya hati, ada hati ayam, ada itik, hati sapi, ada. Hidup ya, ajrun, ada ganjarannya. Kita beri makan nih kucing, itu ada ganjarannya, ada pahalanya. Kita memberi makan nih itik, ada ganjarannya. Kita memberi makan nih meminumi burung, itu ada ganjarannya.
Maka kada sia-sia beneh, kada sia-sia orang nang memberi makan atau membuang makanan tapi dengan niat memberi makan binatang. Ada orang dalam Quran, liyumfik zu sa'atin min sa'atihi, hendaklah berinfak, bernafkah, termasuk bersedekah seseorang sesuai dengan kemampuannya. Lalu orang boleh berkata, tapi faktanya kadeke itu beneh. Kami hidup miskin ini nang gaya apa hendak bersedekah. Kita sudah dipadahkan Tuhan, seseorang bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Jangan melihat orang nang berduit. Artinya apa? Artinya setiap orang semiskin apapun tuh kawa bersedekah. Semiskin apapun kawa bersedekah. Hari mau kayak apa aja? Satu, kalau kada sedekah lawan harta nang banyak, bisa dengan sedekah ucapan dengan lidah. Berikut dengan harta pun ternyata setiap orang gawa bersedekah. Undukan nang miskin pun gawa bersedekah. Kayak apa? Gampang bener. Gampang. Dalam sebuah hadis, apapun milik kita atau makanan kita, termasuk tumbuhan kita, apabila dimakan oleh binatang, dia ikhlas, itu nilai sedekah baginya dan itu ada ganjaran. Ada ganjaran. Masa orang kada dewe isi nasi, bersedekah sebiji nasi pun gawat. Bari ika ayam, niatakan bersedekah lawan ayam, seganggam aja nasi. Kawalah, kau sedekah hari, ada makanan kau. Nah, kebanyakan seganggam nasi habis terus, takarik nasi. Kayak pajar anak bersedekah gampang. Sesendok gula. Kada sampai sesendok, sejumput gula boleh. Anak kehiga rumah bersedekah lawan siapa? Bersedekah lawan samut. Paham? Niatakan aja memberi makani samut lah, kademun dihalau samut nenya nah beri makani samut sejumput gula. Masa kada kawari? Mau gula habang, mau gula putih sejumput ini kada diisi gula aja, rumah nasi kada ada, gula kada ada lah. Kada kawajar syurbata ma'in, seteguk air barang. Anak banyak agan minumi ayam, ajran, sedekah, dan ada ganjarannya. Maka kadada hari jalannya kada kau bersedekah itu kadada. Kenapa? Ada yang disebut tadi solai sedekah bumi ngarannya. Bersedekah lawan orang nang ada di tanah. Masa kada kawa lawan ayam, lawan itik, lawan burung, lawan masa kada kawa.
Nah biasanya inilah soleh nang orang wali gawi kada berduit kada sidin tapi bersedekah terus deh. Bersedekah napa? Iya bersedekah. Bel gula sesendok deh. Anda kayak datangan samut. Datangan samut. Makannya kanyangnya, ramenya, sedekah lah. Sedekah. Ajarannya adalah ada ajar. Bila kada sisahi makanan waleh. Mana ada ayamnya, ada ayam saja. Adalah kucing ada sisahi, ayo nah sedekah. Artinya bagus juga ya bangunan pondokan nih boleh ke kampung dah bangunan aja dah. Baim nih bangunan nampak beri makan nih binatangnya bersodokah lawan binatang nih. Kena ujungannya ada, sodokahnya ada. Habis. Kemudian wa an Anas bin Malikin qala bainama Umaru radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.